बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 5 अप्रैल हम बात करेंगे चंद अहम इश्यूज़ पर। पीडीएम का खेल जो है वो दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। हुकूमत से जो इस्तीफ़े लेने थे और आपस में इस्तीफ़े देने पर भी जब इत्तेफाक ना हो सका तो एक दूसरे को जो है वो शो कॉज नोटिस भेजना शुरू हो चुके हैं ये लोग। इस पर बात करेंगे। साथ ही जो है वो पीपल्स पार्टी ने मौलाना समेत पूरी पीडीएम को जो मज़ीद एक धचका लगाया है, जो बयान दिया है बिलावल भुट्टो साहब ने, इस पर बात करेंगे। 4 अप्रैल की तारीख जो है वो दी थी पीपल्स पार्टी ने कि हम फैसला करेंगे कि लॉन्ग मार्च करना है या इस्तीफे देने हैं या आगे का जो भी लाएमल तय करना, उसका फैसला 4 अप्रैल को होना था। लेकिन 3 अप्रैल की रात ही जो है वो पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया कि हम अपना आने वाला इजलास जो है वो मौखर कर रहे हैं, कैंसिल कर दिया उन्होंने। और इस पर भी बात करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि नून लीग जो है वो 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है, 2 पार्टीज बन चुकी हैं। एक हमजा शहबाज की नून लीग है, एक मरियम नवाज की नून लीग है। दोनों का आपस में इत्तेफाक नहीं हो रहा। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही नैयर बुखारी साहब ने जो है वो एक अहम बयान दिया है कि पीडीएम के जनाजा नहीं पढ़ाना चाहते। इनके इस बयान पर भी नज़र डालेंगे कि क्या वजह बनी है कि उनको ये बयान देना पड़ जाता है। एहसन इकबाल साहब जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी के अपोजिशन लीडर नामजद होने से पहले अपने हर बयान में इमरान खान साहब पर तनकीद करते थे, हुकूमत पर तनकीद करते थे। लेकिन जब से यूसुफ रज़ा गिलानी अपोजिशन लीडर नामजद हुए हैं, उन्होंने अपनी तोपों का रुख जो है वो मुकम्मल तौर पर बिलावल की तरफ कर लिया और वो अपने जो है वो हर बयान में बिलावल भुट्टो पर तनकीद करना शुरू हो चुके हैं। वो कहते हैं कि 4 अप्रैल का इजलास जो है वो मनसूख करने का मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हो चुकी है और वो अब हमारे साथ नहीं चलना चाहती। अपने बयान में खुद जो है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पीडीएम से पीपल्स पार्टी अलग हो चुकी है। लेकिन मरियम नवाज जो है वो जब भी खामोश हो जाती है, बयानबाजी नहीं करती, कोई नया शोशा नहीं छोड़ती, तो इसका मतलब ये है कि वो अंदर खाने कोई ना कोई बात चला रही है, कोई नया मंसूबा बना रही है, कोई नई डील जो है वो करने की कोशिशों में है। और यही जो है वो हुआ है कि मरियम नवाज ने अपना एक कासिद जो है वो हुकूमत के पास भेजा है, जिसे हुकूमत ने एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि वो कासिद जो है वो पकड़ा भी गया है। और ये कासिद किस लिए भेजा गया है कि उनका नाम जो है वो इसीएल से निकल जाए ताकि वो बड़े आराम से जो है वो मुल्क से बाहर जा सके। हमजा शहबाज साहब जो है वो डस्का पहुंच चुके हैं। इस बात पर पहले भी मरियम और हमजा के शदीद इख्लाफात जो है वो सामने आए थे। मरियम नवाज ने जो है वो हमजा को काफ़ी खड़ी खड़ी सुनाई भी थी कि सारी मेहनत मैं करूं और फल जो है वो आप खाएं। तो लेकिन हमजा शहबाज साहब ने किसी भी बात की परवाह किए बगैर जो है वो डस्का पहुंचकर अपनी कैंपेन जो है वो शुरू कर दिया है। और इसका मतलब यही है कि नून लीग जो है वो 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। नून लीग के जो अपने अरकान हैं वो जो है वो कंफ्यूज हो चुके हैं कि हमने मरियम नवाज की नून लीग के साथ चलना है या हमने हमजा शहबाज की नून लीग के साथ चलना है, मरियम की बात को मानना है या हमजा की बात को मानना है। तो वो खुद भी जो है वो काफ़ी कंफ्यूज हो गए हैं अपनी ही पार्टी को लेके। आपको ये भी मालूम है नाजरीन कि हर हफ्ते जो है वो हमजा शहबाज साहब जेल में शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने जाते हैं। और जो गुज़िश्ता मुलाकात हुई है बाप बेटे की, उसमें उन्होंने जो है वो ये फैसला किया है कि शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज को हुक्म जारी किया कि आप डस्का पहुँचें और अपनी कैंपेन का जो है वो आगाज़ करें। नवाज शरीफ से क्या बात करनी है, उनको क्या सफाई देनी है, वो मैं खुद दे लूँगा। आप जो है वो डस्का पहुँच कर फौरी तौर पर अपनी कैंपेन का आगाज़ करें। और ऐसा ही हमजा शहबाज ने किया है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो साहब ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि मरियम नवाज एंड कंपनी के साथ अब उन्होंने नहीं चलना। यानी नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर साहब को उन्होंने अलग कर दिया है मुकम्मल तौर पर। और उन्होंने कहा है कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के साथ डील करनी है। यानी अब वो जो है जो पहले वो नून लीग पार्ट 1 यानी कि मरियम नवाज के साथ कर चुके हैं, वो पार्ट 2 के साथ करने जा रहे हैं। और अपनी जो मुंह बोली बहन है उनके साथ मुकम्मल तौर पर जो है वो ब्रेकअप कर चुके हैं, जिसका ऐलान उन्होंने कर दिया कि अब उनके साथ मजीद नहीं चलना। हमजा शहबाज साहब ने डस्का पहुंच कर कैंपेन शुरू कर दी है और मरियम नवाज जो है वो फ़िलहाल जाती उम्र में बैठी हैं और जल कर रही हैं क्योंकि वो सामने भी नहीं आ सकती। उन्होंने खुद को क्वारंटाइन किया हुआ है और इसी हालत में जो है उन्होंने अपने वालिद साहब से रब्ता किया, उनको सारी सिचुएशन से जब आगाह किया तो नवाज शरीफ साहब जो है उनको खुद बड़ा धचका लगा कि अभी तो उन्होंने मरियम नवाज को समझाया था कि हम आपस में जो है वो बात करेंगे, मामला को तय करेंगे, शहबाज शरीफ से मशवरा होगा और फिर हतमी फैसला होगा कि दोनों में से किसको जो है वो डस्का भेजना है और हमजा शहबाज जो है वो कैसे बिना मशवरा किए डस्का जा सकते हैं। लेकिन हमजा शहबाज साहब ने जो है वो मौके का फ़ायदा उठाया है कि डॉक्टर अदनान साहब जो है वो मुल्क पहुंच चुके हैं। मरियम नवाज साहिबा जो है वो वैसे ही बीमारी में मुब्तला है
تو اس ساری سچویشن کا فوری طور پر فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈسکا جایا جائے اور وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے اپنی کیمپین بھی شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کے جو معاملے خصوصی ہیں شہباز گل صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز صاحب نے جو ہے وہ اپنا ایک قاصد بھیجا ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ ECL سے نکال دیا جائے۔ رحم کی بھیک مانگ رہی ہے مریم نواز صاحبہ، اور ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے جو ہے وہ یہ بھی کہا ہے، اپنا بیان دیا ہے کہ سائلنٹ موڈ والی جو باجی ہیں وہ اس وقت ایکٹیو ہو جاتی ہیں جب ان کو NRO کے لیے انکار کیا جاتا ہے، پھر جو ان کا دل کرتا ہے وہ کہتی ہیں، جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرتی ہیں۔ اور شیخ رشید صاحب نے بھی جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کر دیا کہ مریم نواز کا جو ہے وہ ایک قاصد آیا تھا ECL سے نام نکلوانے کے لیے، اور جب یہ بات جو ہے وہ میں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نظر کی کہ مریم نواز جو ہے وہ گرین سگنل کا انتظار کر رہی ہے، ان کے قاصد کا یہی کہنا ہے کہ اگر آپ ہمیں گرین سگنل دیتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ کوئی درخواست دائر کریں، ورنہ ہمارے لیے تو باعث شرمندگی ہوگی کہ ہم درخواست دائر کرتے ہیں اور وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ اس پر جو ہے وہ مریم جو عمران خان صاحب ہے انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ کوئی NRO نہیں ملے گا۔ اس کے بعد ہی آپ دیکھتے ہیں ناظرین کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ٹویٹر پر ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور ٹویٹ کرتی ہیں، ٹویٹر پر شور مچانا شروع کر دیتی ہے کہ آپ اپنا ECL میں نام اپنے پاس رکھیں، اسے محفوظ رکھیں، یہ آگے چل کے آپ کے ہی کام آئے گا۔ میں جب تک عمران خان صاحب کو گھر نہیں بھیج دیتی میرا مقصد پورا نہیں ہوگا، حکومت کو گھر بھیجنا ہی میرا مقصد ہے، کٹ پتلی حکومت سے آزاد کروانا ہے میں نے عوام کو۔ تو وہ اس قسم کے بیانات جو ہے وہ پھر سے دینا شروع ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے جو کہ PDM کے سربراہ مانے جاتے ہیں، انہوں نے PDM کے اہم اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پیپلز پارٹی اور ANP کو شو کاز نوٹسز جاری کیا کہ ان دو پارٹی نے جو ہے وہ PDM کے جو اصول ہیں ان کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو بنا مشورے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نامزد کیا تھا، جو کہ PDM کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے، اور PDM اتحاد کو بھی اس سے بہت دھچکا لگا ہے۔ خود مولانا صاحب کو جو ہے وہ دلی صدمہ پہنچا ہے، وہ اسلام آباد میں جو ہے وہ خود کو کرنٹائن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرپس لگ رہی ہیں ان کو روزانہ کی بنیاد پر، لیکن جو ہے وہ انہوں نے یہ شو کال نوٹسز جو ہے وہ خاقان عباسی صاحب کے ذریعے دونوں پارٹیز کو بھجوائے ہیں۔ اس پر نیل بخاری صاحب کو جو ہے بڑا سخت رد عمل آیا ہے۔ نیل بخاری صاحب جو ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنرل سیکرٹری ہیں پیپلز پارٹی کے، تو وہ کہتے ہیں کہ PDM کا جنازہ ہم نہیں پڑھانا چاہتے، یا کوئی سرکاری محکمہ نہیں ہے کہ شو کاز نوٹسز جو ہے وہ جاری کرے۔ ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت باتیں ہیں لیکن کرنے کے لیے، لیکن ہم خاموش ہیں۔ انہوں نے نون لیگ پر جو ہے وہ باقاعدہ طنز کیا اور کہا ہے کہ ہم نہ ڈیل پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ڈھیل پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈیل وہ کرتے ہیں جو 2019 میں ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور ان کا اشارہ جو ہے وہ صاف صاف نواز شریف کی جانب ہے، کیونکہ انہوں نے ہی جو ہے وہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کو حکومت کے منہ پہ مارا اور جو ہے وہ ڈیل کرتے ہوئے ملک سے فرار ہو گئے۔ تو نیل بخاری صاحب نے جو ہے وہ بڑا سخت رد عمل دیا ہے نواز شریف کے بارے میں، ڈیل کے بارے میں، اور یہ جو ان کو شو کاز نوٹسز جاری ہوئے PDM کی جانب سے، مولانا فضل الرحمان کی جانب سے، تو اب دیکھتے ہیں کہ جو ان کی آپس کی لڑائی ہے، یہ جو آپس کی سیاسی لڑائی ہے، خان صاحب کو انہوں نے گھر بھیجنا تھا لیکن خان صاحب جو ہے وہ ان کو آپس میں لڑوا کر ساری گیم کو بیٹھ کر انجوائے کریں۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے سامنے رکھتی رہوں گی۔ بہت شکریہ۔